Naam. Borele nan singa sin wala weli so ni gom zura da niya sanda ngon kontawle ti fa woma arenam singa wakat bo ni sin wala chifloga ti patuni dalil sin ya vinra sama o ko la sabab bun on wan to on waneba borele bangal ba nguli game kana awwal man azhara at-takfir بغير دليل في الأمة الخوارج رينم نبسن نام فينك سين ولا كيفلغو زما وبوغي تباتوني دليل سيا فينلغا يا خوارية يا بامبلا بيبي نبسن واني كيفلغو يلي الإسلام زاقبو وقد كان كثير منهم في جيش علي بن أبي طالب لبوس أمي ربي علي بن أبي طالب سداس بوغا يوم صفين زبرة زبنين سنزندي بين علي ومعاوية ربي الشام ده غوفرنير لا عند زينغا عثمان بن عفان للعثمان بن عفان كوبا يي سبب مسان تي معاوية ni Ali bin Abi Talib pawum taaba me Ali bin Abi Talib rani me to banya taw mbawli hilamba taw soba la biyola jesni bin sahun ko Usman bin Affan yelli Muawiya rani me abarangombo ni le bin sahun ko Usman bin Affan nye poru mosan bo biyola jesse mbawli hilamba taw soba nyawa yi sabu mosan to pawum taabe te zabar kien to bon zabar kanga te ma'arakat as-siffin borili Ali bin Abi Talib sodasa huwa to kien Muawiya sodasa Sham bikame te zabra anayi san so rili Muawiya porun damma abrika al-Qur'an damma nselba kana nsen kiyingiri mbonde Ali bin Abi Talib tawa to boni al-Qur'an ta Ali bin Abi Talib yele tumni na basun wani wotowa khudatu ya zambo ya zam labratan man bamba ko bamba ko bo te khawarija unda be Ali bin Abi Talib sodda sapoa bam yela Ali bin Abi Talib tayala hazabara tubuni al-Qur'an Ali bin Abi Talib yele be adbamba ya zam so labo wani wo be ta ayye ton yal sa zabara tubuni al-Qur'an borili absan yal sumasa nan boni wani nan sid boni al-Qur'an yel kanga yimi Ramadan kiupo nabiyama hijira wa yum pista la yopwe ni nabiyama hijira alayhi salatu wassalam tabanan boni esin wala al-Qur'an beni ankara al-hawarij amra taqi la khawarij yin tadri esin wala budnina absan bo bala buda humbuwa pazem subam hunda takwa mpazem bam da tamosa to kis boda lableba manwana lableba ngome nkenge Ali bin Abi Talib min gazu yela Ali bin Abi Talib hakamta ar-rijal fi kitabillah fubuni rapa wanyam gafa poka wanyam me yolum wilgame la hukma illa lillah al-bud kabe ti sampani wanyame inil hukmu illa lillah summa sarrahu bi kufrihi yapuru musan abtulqun fi al-qafas Ali bin Abi Talib libra kifra Ali bin Abi Talib libra kifra borili avinra Ali bin Abi Talib kiflo vinra قال أبو الحسن الأشعري من كمتونا أجمعت الحوارج خوارج يقانتك ستابة على إكفار علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب يا كفرة علي بن أبي طالب يا كفرة أن حكم نيه ساكي أم بحتبنامبو ني سين ولا القرآن لا ينبل من يقوى أبو موسى الأشعري ني عبد الله بن عمرو ابن عاص لما سوى بمين غالي بن يوسطابة علي بن أبي طالب يا كفرة بن يوسطابة هل كفره شرك أم لا أكفر ما يلعب من تاربي بيبا لعب من تاربي بمي قبل ما نوانا قبل يوسطابة
وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر وبلبن زي مساتابة خوارية ذنوب هي بدر فاجلي بامبانين يكفلم يوبو يكفلم رام يوبو يكفلم زوبو يكفلم زلمبيدو يكفلم ذنوب نسبهم بنت كبائر بامبانين يكفلم الإسلام سان توما باي فودي على بقى كفرة عظيم ويدك اللي بقى حلال أجي قريب اللي بقى حلال إلا النجدات لا خوارج سولة بقومها سولة بتبون النجدات بام مفساكي يل كويكان بان دبا مياسا سنيا فيه دبا ياسا أبلغ ولجمي مقالات بقى الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري أبو لجمي إجماع الخوارج خوارج زي مساتابة إجماع تيونستاب كبي على إكفار علي بن أبي طالب يكفر وعثمان بن عفان يكفر وأصحاب الجمل نبني سهنزا بمعركة الجمل زاب كان قد ما عائشة زندبين بم يكفن دمبا والحكمين لا بقود بيبا أبو موسى الأشعري عبد الله بن عمرو بن عاص بامبا يكفن دمبا ومن رجب التحكيم نبني سهن يا رب نبودا بم يكفن دمبا ومن صوب الحكمين لنين نهي تبو قود بيبا زنن قود نينوا زم سمي بم يكفن دمبا والخروج على سلطان الجائر لي نتيغي زمان تول صبا هي زم صبا يوم مسألة إجماع خوارج ينين يستاب كبي خوارج ينين يوم يستاب كبي بوريلي كوي موسى كان أول من عرف في الأمة بالتكفير بالذنوب ريل ما بسم بانغ زمو بو نيتسن كيفندي ني ذنوب يا علما الخوارج بمن كيفندي ني بوين ني ذنوب ولا ذنوب لم يسون توسا كبائر كو وتكفير اهل الاسلام لكيفلو ني لهلام برامبا يا خوارج يا ولتوانا لكنه لم يبقى منخسرا فيهم لكيفلو يا أبابا تياسون كويري ني خوارج ييبالي أي بل شاركهم في ذلك الرافضة لا مبلمي يلكان غبوا لهلام بكيف لغبوا رافضة مونم ربط الشيء أو الذين هم شر منهم بموين غلب دانجو من ليد خوارج رافضة أبوين يد علما يدا سين ولا خواريا سين ولا كيف لغا ويني لا لوي ساندا هني ولا بامبا لوي سابونكو بوين كيتي اوتو بدي رافضه وما وانا كفروا خيار الامه زمو نينتون مرسي لبامبا كيفليا وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم صحابه وان النبي صلى الله عليه وسلم صحابه جيلي يا كيفل دامبا رافضه ونيني سامباني باتام بالا لما يلبتي كنشفلي نبي ما صحابسي بترك الولاية لعلي تبلي بسامي مبلل من علي بن أبي طالب بامباتين بونكو بامباتين بونكو رينكتوا كتاب الكافي وبوين نديغي عن أبي جعفر أنه قال أبي جعفر تي لما توانا كان الناس في ردة كان الناس أهل ردة زمان فايمي يا ترى يتونم دمبا بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي ما قال ما بوري صحاب صفا ترى من بحله الآن إلا ثلاثة سامبني بتان فقلت تمام يلا ومن الثلاثة لن بتان يا علما قال تيلي المقداد ابن عمرو المقداد من الأسود المقداد ابن الأسود يوان ينبكيفلي يبن صبا أبو ذر الغفاري مباها تابن صبا سلمان الفارسي بمباب تابا بلن بكيفلي صحاب سجل فاي كيفل لما سامبا بمباب تابا بلن وليل بالقدمي ترى في دواء بم دانجي ومنها يدا علما يدا خوارية بلا خوارية بم هم كيفل نبنسا أصحاب القبائر يزونوا بير رمبا ونر سنيونا ونر سنزو ونر سنيو ونر سنيغزيري كبائر اللي بم كيفل نيكو باتو وامي كم تبام كيفل صحابة ساندا
la pata wala boy rafida wa suntum bumni bele rafida wa bam kifla nabiyama sahabsa lable ben kifle boy a'lamul millah dina tabkawa dina bangaba wala sa'id bin musayyib ya kifr bam denge uwais al-qarni ya kifr bam denge hamad bin zaid ya kifre hamad bin salma ya kifre sufyan al-thawri sufyan al-uyayna malik sulaiman ad-darani e ma'ruf al-karahi bamba hiya sunna mwen bed jilli ya kifn lamma bamba ning wa kufruhum aghladu min kufri al-yahud bam nim te bamba kifl ma benga ataqala ma yida yahuda ma kifl boninga lebayti li anna haula'i kufarun asliyun bade bamba ye kifn da ma yigade yahuda ma wa bam ye kifn da ma yigade la amma bamba ramba murtaddun ya ne sun taramba lihilahu ne de ben taramba lihilahu a kifl ma taqala ma yida ni ye kifl ye yigade boninga bade ye pa ma fi ne ma da ba fi ne ma bori le yen wala pipi gom zurawo et sun toy yel koy bala ala khawarij ya bambala rilm ne sun zeke kiflu matab kawre l'islam ga zakpo en kifun ne ba ti dalil kayen to hadin ya kiflu balon wa bala bamba ne ngen kiflu ma ya bum ya yole to yiswo l'islam ga zakpo bala labra ho hosib labu ko harja kanti walinki ti khawarija ableba ka boy ableba ka musiba ni lihilanga runda bade lihilanga zuli sa fangili la problème la ma fangili ya khawarija ta kan ko lihilanga ya bam no goma ya bam matuma wa la garaba ri runda mbo lihilanga zu tati te Europe runda ya bamba ko eslibri ka mbo ni lihilanga ti lihilanga a pa lihilanga da pa la fi din ko wala aparat la fi ni ne ba yin tai abiya nyum kuudo ba abiya nyum wense ya khawarija wadele kalat na yarse ma biga confiance te lekenge gomzura wa yibin saba nam alhamdulillah. Dans la suite de la conférence, le cheikh a commencé par nous détailler point par point les 8 points qu'il avait cités. Donc, il a commencé par nous détailler le début du takfir et ses causes. À quel moment le takfir est né dans la Oumma islamique. Le cheikh Hafidahullah, il dit, les savants ont dit que les premiers à se faire connaître par le takfir sont les Khawarij. Et ils étaient dans l'armée de Ali, radiyallahu anhu. Car en réalité, il y a eu un combat entre Ali, l'armée de Ali, et l'armée de Muawiyah, qui était à Sham. Et la cause de ce conflit, c'était à cause de la mort de Uthman, radiyallahu anhu. Uthman, lorsqu'il a été tué, Ali voyait qu'il fallait d'abord mettre en place la khilafa, établir d'abord la khilafa et ensuite chercher les meurtriers de Uthman, radiyallahu anhu. Et Muawiyah, lui, voyait le contraire. Lui voyait qu'il fallait d'abord chercher les meurtriers de Uthman avant de mettre en place la khilafa. Donc, il y a eu une divergence entre les deux et cette divergence a conduit jusqu'à ce que les deux camps vont se combattre. Et les Khawarij, ils étaient dans les rangs de Ali, c'est-à-dire dans l'armée de Ali. Et lorsque le combat était imminent, les partisans de Muawiyah, ils ont brandi les masawakif avec leurs lances. Ils ont brandi des courants pour dire à Ali, radiyallahu anhu, de venir, ils vont juger avec le Coran. Et Ali de répliquer qu'en réalité c'est une ruse. C'est une ruse. Et les partisans, ceux qui étaient dans les rangs de Ali, qui étaient des Khawarij, ils ont dit à Ali, donc
de venir, ils vont juger avec le Coran. Et ils ont désigné un compagnon dans le camp de Ali, qui était Abu Musa al-Ashari, et une personne du camp de Muawiyah, qui était Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et lorsque ces deux, ils ont prononcé le jugement, les Khawarij, ils n'ont pas accepté le jugement. Ça, c'est un. Ils ne se sont pas limités à cela. Ils sont arrivés à faire le takfir de Ali, radiyallahu anhu. Et la raison, c'est que Ali n'a pas jugé avec le Coran. Ali a jugé par des hommes, alors que le jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cette raison, ils ont dit que Ali, radiyallahu anhu, il est devenu mécréant. Non. Et ça s'est passé au mois de Ramadan, à l'an 30 de l'Hégire. Non. Et après cela, Abul Hassan al-Ash'ari, il a dit que les savants ont dit que les Khawarij ont été unanimes du fait de rendre Ali, radiyallahu anhu, mécréant. Non. Et ils ne se sont pas limités à cela. Les Khawarij, ils ont la croyance que celui qui commet un grand péché, il sort de l'islam. Par exemple, la fornication, le vol, le fait de consommer l'alcool, les grands péchés qui sont connus dans la législation. Les Khawarij, parmi leurs croyances, c'est que celui qui commet cela, il sort de l'islam. Sauf un groupe parmi les groupes de Khawarij appelés les Najdat. Ça, c'est un des groupes de Khawarij. Eux, ils ne voyaient pas cela. Non. Et le Cheikh Hafizahullah, il a dit également que les savants sont unanimes que les Khawarij, ils ne se sont pas limités à rendre Ali seulement mécréant. Ok? Ils ont rendu mécréant d'autres compagnons. Non. Et parmi eux, logiquement, ceux qui ont participé au jugement, ceux qu'on a désignés pour juger entre les deux camps, ils ont fait leur takfir également. Non. Et également, les Khawarij ne se sont pas limités à cela. Ils ont dit toute personne qui a accepté et qui a agréé le jugement de ces deux compagnons, lui aussi il devient mécréant. Non, le Cheikh dit qu'en résumé, les Khawarij, parmi leurs croyances, ils voient que celui qui commet un grand péché, il sort de l'islam. Non. Et ils sont les premiers aussi à rendre mécréants les musulmans. Un autre groupe, parmi les groupes égarés qui sont au sein de l'islam, qui ont été en accord avec les Khawarij, ce sont les Rawafid. Les Rawafid, eux aussi, ils ont rendu mécréants les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, leur situation même est plus grave que la situation des Khawarij concernant le takfir. Parce que les Rawafid, ils ont fait quoi? Ils ont rendu mécréants tous les compagnons, sauf trois compagnons. Ce qui montre en réalité le danger de cela. Non. Maintenant, quelle est la cause? Qu'est-ce qui a fait que les Rawafid, ils ont rendu mécréants presque tous les compagnons? Ils disent parce que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ali radiyallahu anhu qui devrait succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça n'a pas été le cas, ils ont rendu mécréants tous les compagnons sauf trois. Et les Rawafid, ils ont une livre de référence nommé Al-Kafi. Ok? Al-Kafi, dans ce livre, son auteur qui est Abu Ja'far, il a dit de manière explicite et claire que tous les compagnons sont devenus mécréants sauf trois. On lui a demandé qui sont-ils. Il dit Al-Miqdad ibn al-Aswad. Lui, il est accepté. Deuxièmement, c'est Abu Dhar.
Lui, c'est le deuxième compagnon à être accepté. Et le troisième, c'est Salman al-Farisi. Donc ça, c'est la croyance des Rawafid. Donc quand on observe, leur cas est plus dangereux concernant le takfir par rapport aux Khawarij. Parce que les Khawarij, ils n'ont pas rendu mécréants tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Donc les Rawafid sur cette question, ils sont plus dangereux que les Khawarij. Non. Également, parmi les égarements des Khawarij, les personnes et les savants, depuis les salafs, ils ont rendu mécréants en dehors des compagnons. Il y a les deux Sufyan, c'est-à-dire Sufyan al-Thawri et Sufyan ibn Uyayna. Il y a les deux Hamad ibn Zayd et Hamad ibn Salama. Il y a également Sa'id ibn Musayyib. Donc tous ces savants de la Sunna, ok, parmi eux il y a les tabi'i, parmi eux il y a les élèves des tabi'i, ils les ont rendus mécréants. Tout cela montre la dangerosité et la gravité de leur voie. Et ils sont allés au-delà de cela en disant que la mécréance de ceux-là sont plus graves que la mécréance des juifs et des chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont des mécréants de base, alors que ceux-là, ce sont des apostats. Et l'apostasie est plus dangereux que le fait d'être sur la mécréance de base. Donc, en résumé, les problèmes que vivent les musulmans à notre époque, ce sont les Khawarij qui sont la cause de cela. Ce sont les Khawarij qui sont la cause de cela. C'est pourquoi les Européens, ils utilisent les Khawarij pour faire du mal à l'islam. qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de leur mal. Non. Inch'Allah khair.